পয়লাও চিনি মিডিয়া তখনও হামাই মারিও মাহিমলে তিনিও চিনি লগেও ফাইয়ে নিউজ কাভার খেফেমাং পান্ডাও আখে তাও जों যত করোনা সিরনে মকে বনো বিসকাং ফাইনাই 18 তারিখ বুধবারও কেহা जों পানি সাগর ফাথানে ফাইনাই ইলিগেল মাইগ্রেন্ট রনো তুইয়ে एसडीएम अफिस डिपुटेसन तिनि थाङै दं नगां साबजुन बाय दामसरा साबजुन केनि मिलिए जों आरो डिपुटेसन दिनाय आरो मक पान्डाव समस्त चिनि ब साबजुन केनि जत लुगरनो जों पालसायो ब फाइनाय बुधबार 18 तारिख जुमै बाहा लगे दंसंग पान्डाव आखे चिनि जे ब लंकाय बिलियो एनजिओ दंनाय जेमन चिनि वाईबीए वाईसीए वा आरवाईए आखे रुपनि संगठननि क्लाब के जत तेत्रे एनजिओ रनो ख जों जुमै बाहा लगे मा पान्डाव पालसायो आखे तेत्रे जुदा जुदा पार्टी सामुतां तनाय सीपीएम फंथो बीजेपी फंथो तेत्रे जुदा जुदा पार्टीओ सापर्ट के तनाय रनो ख जुमै बाहा बिसकां फाइनाय ब डिपुटेसन व लगे मा पान्डाव मं हासिंके सेंट्रल गभर्नमेंट जियो जोंनो थांनाय तालजियो अर्डार रिहा फाथाने फाइनाय ब्रुरनो तु नायतु येति कोन मा पान्डाव हे आबनो जों ब समय बाय जव खरं तै समा सुजुमै सावा जों प सारा त्रिपुरा जो बा तेते स्टिक अफ चले तो मोदिं चिनि ब पानसागर सब डिविजन सियो जतो फाथाने फाइनामा न स्निखु ए ब्रुखोन ब पान्डाव जों जतो पालखे गावबा हाखिए जों बनो डिपुटेसन रिटमान ब पान्डाव पालसायो आखे आरो चिनि फाथानि होग्रा फनो फाइमे सिं फैनाय गेतारो चिन लगे दं चिनि नर्थ डिस्ट्रिक्ट नि वाईटीएफ नि प्रेसिडेंट ताको खुखन त्रिपुरा आगे जांत्रे क्या दं चिनि डिस्ट्रिक्ट नि वाइस प्रेसिडेंट चाम चिनि मामा सुरेन आगे जां आनि याग्रा खाव दं चिनि हिंसकां बिसिनि मनिटरिं चेयरमैन आगे जां उग्लो दं चिनि वाईटीएफ नि डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट आगे ब्लॉक नि वाइस प्रेसिडेंट आगे जतो वारियासराव बाइके जों तिनियो केहा बो प्रेस मिट दियो न जतो न मासिरियो आरो पान्डाव जों थांनायाव मिटिं फनो सालाहा आरो पत्रे काहाम के फाइनल तिनियो जों नाव मासिरि मके बसे तिनियो जों एसडीएम सानथियो आगे एसडीओ पिउनथियो जों ब्राउनथियो जों परमिशन पला पाया आरो पान्डाव बिसकां फाइनाय 18 तारिख पान्डाव तिनि चिनो जाय नमा जतो चिनि मनिटरिं चेयरमैन रं दियो आगे जतो चिनि वाईटीएफ टीडब्ल्यूएफ त्रिपुरा मथान जे तांफुंति फांरं दियो काउकसायो जे पारा पारा तुनाय मोबाइल क्रुइ तुनाय रनो थियो फ जान खुंजो सुरिये जों आबो सालो जों हा बे जातिन बक पान्डाव बाय कोन पान्डाव आखे आबो लोगो लोगो जान जाने चिनि कायमु जुमु ट्रेडिशनल बेखे थान बक पान्डाव ननो पालसायो खाकसाङा हामबाय प्रथमे সকলকে ধন্যবাদ আজকে আমরা পানিসাগর এসডিএম এর নিকট আগামী 18 তারিখ বুধবার আমাদের ভারতবর্ষে অবৈধভাবে যারা বাংলাদেশি বা রোহিঙ্গা যারা বসবাস করছে তাদেরকে চিহ্নিত করে তাদের দেশে ফেরত পাঠানোর জন্য যে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের যে বার্তা অনুসারে আমরা এই এলাকাতে দামসরা নোয়াগাং এই সব এলাকাতে এই ধরনের যদি থাকে তাদেরকে চিহ্নিত করে অবিলম্বে তাদের দেশে পাঠানোর জন্য আমরা সরকারের কাছে আর্জি জানাবো এসডিএম এর নিকট থেকে। তো আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়ে আমাদের ওয়াইটিএফ ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট শ্রী খুকন ত্রিপুরা মহোদয়, আমাদের সাবজোনাল চেয়ারম্যান শ্রী তসিরাম রিয়াং মহোদয় এবং আমাদের ওয়াইটিএফের যারা ডিগনিটারিজ তাদের সঙ্গে সম্মিলিতভাবে আমরা এই প্রেস মিট করতে বাধ্য হয়েছি। আগামী বুধবার 18 তারিখে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে পার্টিকে ঊর্ধ্বে রেখে আমরা সবাই এই কাজে অংশগ্রহণ করার জন্য সকলকে অনুরোধ রেখে আমি আমার আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ধন্যবাদ সকলকে জানিয়ে এই দুই একটি কথা বলে আমার কথা শেষ করছি। সকলকে ধন্যবাদ।